to welcome all the devotees this evening. Chcel by som využiť príležitosť, aby som všetkých oddaných privítal tento večer. It is by the great blessing of His Divine Grace, SVAMI SVAMI Prabhupada, we have got this opportunity to come together and hear the message of Krishna. Veľkým požehnaním jeho božskej milosti Šilu A.Č. Bhaktivedanta Sarasvati Prabhupádu sme mali možnosť sa dnes večer takto stretnúť a rozprávať o Pánovi Chaitanya. And today we are meeting together. It's also by the arrangement of the Lord Himself. A taktiež je to aranžmánom samotného Pána. Nothing in this world happens by accident. Nič v tomto svete sa neudeje náhodou. Everything in this world happens according to one's previous life karma. A všetko, čo sa udeje v tomto svete, sa deje kvôli našej predchádzajúcej zostatkovej karme. According to Srimad Bhagavatam, Canto 3, podľa Srimad Bhagavatamu 3. spevu, Chapter 31, Text 1, Lord Kapil Dev explained this thing. 31. kapitola, 1. verš, pán Kapiladev vysvetľuje presne toto. Karmana daivanetreno canto deho kapataye Sreya pravista udaram punsare takanasrita according to one's previous life karma. Podľa karmy z nášho predchádzajúceho života, predchádzajúcich životov, by the supervision of the Lord Himself, pod dohľadom najvyššieho Pána samotného, a living entity is pushed into the womb of a particular mother. Živá bytosť je umiestnená do lona konkrétnej matky. We don't have any option which kind of mother we wanted to select in this life. Nemáme žiadnu možnosť si vybrať, akú matku by sme si chceli vyvoliť tento And we život. also have no option which country we wanted to take birth. Taktiež nemáme na výber, v akej krajine by sme sa chceli zrodiť. Everything happens according to one's previous life karma. Všetko sa deje podľa karmy z našich predchádzajúcich životov. A friend and enemy, they are born in the same family. Priateľ a nepriateľ sa narodia v rovnakej rodine. If somebody is your enemy in your previous life, and this life they are born in your family. Ak niekto bol tvojim nepriateľom v predchádzajúcom živote, tak v tomto živote sa zrodí v tvojej rodine. And someone who's your friend, they are also born in this life in your family. A niekto, kto bol tvojim priateľom, tiež sa zrodí v tomto živote v tvojej rodine. If your family members are very good with you, that means in your previous life they were your good friends. Ak tvoji rodinní členovia sú k tebe veľmi dobrí, tak to znamená, že v predchádzajúcom živote alebo životoch boli tvoji dobrí priatelia. If there is lot of disturbances, lot of difficulties, lot of test and tribulation, no peace in your life, that means your family members were your enemy in your previous life. Ak je veľa rozruchu, problémov a ťažkostí v tvojom živote, v tvojom rodinnom živote, tak to znamená, že tí rodinní členovia boli tvoji nepriatelia v tvojom So we predchádzajúcom enjoy živote. and suffer in this life according to the result of the previous life. Takže my si užívame alebo trpíme v tomto živote podľa výsledkov toho, ako sme žili v predchádzajúcich životoch. And becoming a devotee of Krishna is not that easy. Stať sa oddaným Krišnu nie je také jednoduché. In the chapter 7, text 19, Krishna explained, Bahunam Janmanam Ante Jnanavamam Prapatyante Vasudevam Sarvam Hiti Samahatma Sudullabam. Out of many millions of births, one who is as God intelligent, they surrender to Lord Krishna. Takže v 7. kapitole 19. verši Bhagavad Gita pán Krišna vysvetľuje, že z mnohých miliónov živých bytostí, tá, ktorá je inteligentná, tak sa odovzdá najvyššiemu pánovi. And the kind of devotees who have surrendered to Krishna, Krishna himself said, is very rare. A samotný Krišna hovorí, že taký oddaný, ktorý sa mu odovzdá, že je veľmi vzácny. So it's not that easy that anyone can become a devotee. Nie je to také jednoduché, aby sa niekto stal oddaným.
For two reasons, a person can become devotee. A z dvoch dôvodov sa osoba stáva oddaným. The one reason is that in your previous life you have been a devotee and you have not finished your Krishna consciousness. You are born in this life and continuing from where you left from the previous life. Takže jeden ten dôvod je, že v predchádzajúcom živote si bol oddaným, nedokončil si Krišna vedomie a v tomto živote pokračuješ v tom bode, v ktorom si v predchádzajúcom ako oddaný skončil. So in the Bhagavad Gita chapter 6 text 37 Arjuna inquired from Krishna. V Bhagavad Gite 6. kapitole 37. verši sa Arjuna pýta Krišnu. Ayati surdaya yoga yoga chalita manasa prapya yoga samsiddhim kamkatim Krishna gacchati. Arjuna inquired from Krishna, what happens to the unsuccessful yogi? Arjuna sa pýta Krišnu, čo sa stane s neúspešným joginom? Kashino bhaya vivarasta chinnam brahmeva nasyate. Arjuna says that they are lost materially and also spiritually in this world. Arjuna hovorí, že oni stratil, takýto jogin stratil aj materiálne, aj duchovne v tomto svete, ktorý je neúspešný. And for that Krishna answered Arjuna. A Krishna Arjunovi na to odpovedal. In the chapter 6, text 40, Krishna answered, Partha naiveyana mutra vinasta sasya vidyate Nai kalyana krikasya durgatim tata gacchati. Krishna answered that those who have done good to the world, they are not lost in this life or next life. A Krishna to zodpovedal v 6. kapitole 40. verši, povedal, že tí, ktorí spravili dobro v tomto svete, oni nie sú stratení ani v tomto živote, ani v ďalšom. The transcendentalists never lose at all at any life. Že transcendentálne činy sa alebo výsledky sa nestratia v žiadnom svete, v žiadnom živote. Prapya punya krita loka musit vesa svete samasuchinam srimatamge yoga brasva vijayate. Krishna continued to say, those who are left Krishna consciousness in their previous life without completion, this life they'll be born in a devotee family. Takže Krishna hovorí, že tí, ktorí v predchádzajúcom živote bez toho, že by proces dokončili, zostali v takom stave, tak v tomto živote pokračujú ďalej. Stanú sa z nich oddaní. And born in a devotee family, they will continue their Krishna consciousness wherever they have left from the previous life. A tým, že sa zrodia v rodine oddaných, tak pokračujú v svojom Krishna vedomí presne tam, kde v predchádzajúcom živote skončili. Or they will be born in a wealthy family, they will use the wealth of the parents into the service of Krishna. Alebo sa zrodia v bohatej rodine a bohatstvo svojich rodičov použijú v službe Krishnovi. And in the chapter 6, text 43, Krishna said, Tatra tamburisam yogam Labate purvadekam yatate tatata boyasam siddhim kurunandana. By reviving their Krishna consciousness in this life, they attain perfection and they go back to Krishna. A v 6. kapitole 43. verši Krishna hovorí, že tým, že naplnia svoje Krishna vedomie v tomto živote, tak dosiahnu vyššiu úroveň a vrátia sa späť ku Krishnovi. So now the question, there was a disciple asked Prabhupada a question regards to these slokas. A jeden žiak Šrilu Prabhupádu sa ho spýtal otázku týkajúcu sa tejto šloky. He asked Prabhupada, now according to Krishna, if you've been a devotee in your previous life, if you have not completed your Krishna consciousness, you're born in another life, you're born in a devotee family or wealthy family, then you continue your Krishna consciousness. Tak ten žiak sa pýtal, podľa toho, čo Krishna hovorí, keď v predchádzajúcom živote si neukončil proces, tak sa narodíš v tomto živote buď v rodine oddaných, alebo v rodine bohatých rodičov a pokračuješ v Krishna vedomí. And in our case, most of us, we were not born in a devotee family. A v našom prípade väčšina z nás sa nenarodilo v rodine oddaných. And we also not born in a wealthy family.
A tiež sme sa nenarodili v bohatej rodine. And how we got this fortune to become a devotee? Ako sme získali toto šťastie, že sa môžeme stať oddanými? Prabhupada said that fortune has created for you. Šrila Prabhupáda povedal, ja som vytvoril toto šťastie, toto bohatstvo pre vás. So there is only two ways a person can become a devotee. Takže sú len dva spôsoby, ako osoba sa môže stať oddaným. One, maybe you were a devotee in your previous life Jedna je, že si bol už oddaný v predchádzajúcom živote and now born in a devotee family a teraz si sa zrodil v rodine oddaných, or born in a wealthy family. alebo v bohatej rodine. If not either of these, you are being given that opportunity by the pure devotees of the Lord. A ak to nie je ani jedna z týchto dvoch možností, tak si tú príležitosť dostal milosťou čistého oddaného Pána. So in this way we are very grateful to Srila Prabhupada Takto sme veľmi vďační Šrilovi Prabhupádovi, because most of us we were not born in a devotee family. pretože väčšina z nás sa nenarodila v rodine oddaných. And we also not born in a wealthy family. A tiež sme sa nenarodili v bohatých rodinách. By the mercy of Srila Prabhupada, we been given this opportunity to become a devotee. Milosťou Šrilu Prabhupádu sme dostali túto príležitosť sa stať oddanými. So to be a devotee, we should always be kept in the association of devotees. Aby sme boli oddanými a vždy by sme sa mali držať v spoločnosti oddaných. Chaitanya Mahaprabhu told Sanatana Goswami, Chaitanya Mahaprabhu povedal Sanatana Goswamimu, Krishna Bhakti Janmumula Aya Sadhu Sangha Krishna Prema Janmateno Aya Mukya Hanga. Chaitanya Mahaprabhu said, there's important limbs in the devotional path. Chaitanya Mahaprabhu povedal, že existujú dôležité časti v procese oddanej A služby. person only can begin devotional service by the mercy of another devotee. A osoba sa môže zapojiť do oddanej služby iba vďaka milosti iného oddaného. And by cultivating the devotional service in the association of a devotees, one attains the love prema of Krishna. A tým, že kultivuje oddanú službu v spoločnosti oddaných, tak dosiahne nakoniec lásku prému ku Krišnovi. And after attaining the love of Krishna, he never gives up at all the relationship, the association of the devotees. A keď dosiahne lásku ku Krišnovi, tak nikdy sa nevzdá spoločnosti oddaných. So nobody should say that I've become a very big devotee, I don't need devotee association anymore. Takže nikto by nemal povedať, že ja som sa stal tak veľkým oddaným, že už nepotrebujem spoločnosť oddaných. The moment you give up the association of devotees, and slowly your devotion also will be gone away from you. There was a time in Vrindavan, some devotee came and talked to Prabhupada. V jednej dobe vo Vrindaváne prišli za Prabhupádom nejakí oddaní, aby sa But s ním there was some porozprávali. misunderstanding among some devotees. Ale medzi niektorými oddanými boli nejaké nezhody. The Sankirtan devotee would distribute book. They felt they were more bigger devotee than the devotees who were living in the temple. Sankirtan oddaní, ktorí rozdávali knihy, oni mali pocit, že sú väčší oddaní než tí, ktorí žili v chráme. And there were some devotees who were doing pujari work, and they felt they were more bigger than the Sankirtan devotees. Boli oddaní, ktorí vykonávali pujari prácu a oni zase mali pocit, že sú väčší než tí Sankirtan oddaní. So each one of them, they felt they were more important and they are the one doing more better service. Teda každý si takto myslel, že sú dôležitejší a vykonávajú lepšiu službu. So they came and saw Prabhupada. Takže oni prišli za Prabhupádom And they asked Prabhupada, what will make you very happy? a spýtali sa Prabhupádu, čo ťa spraví veľmi šťastný. Is it Sankirtan will make you happy, Pujari work will make you happy, what will make you happy? Čo ťa spraví šťastným, Sankirtan alebo Pujari Seja? And Prabhupada said, when you become Krishna conscious, that will make me happy. A Prabhupád povedal, keď sa staneš Krišna vedomým, to ma spraví šťastný. It doesn't matter whether you are new devotee, Na tom nezáleží, či si nový oddaný, whether you are old devotees, alebo či si už starý oddaný, whether you are young devotees, či si mladý oddaný, whether you are rich or poor.
či si bohatý alebo chudobný. Chaitanya Mahaprabhu says, Chaitanya Mahaprabhu hovorí, Kiba vipra kibanyasi sudra ke ninahe Krishna tattva vetase guru hai. Chaitanya Mahaprabhu said, doesn't matter whether you are learned Brahmana, Chaitanya Mahaprabhu povedal, že na tom nezáleží, či si učený brahmana, whether you are sannyasi, alebo saniasi, whether you are Sudra, alebo či si šudra. doesn't matter what is your position. Nezáleží na tom, aká je tvoja pozícia. If you know the science of Krishna consciousness, you are to be considered guru of the world.